गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ। हेलो हाय नमस्कार। आज हूँ द्वितीय ओषा घाट। आज घाटर कौन कौन सब हम आपण मान सब देखूँ। मुझे बोले बुद्धि दब बोले पाठ दब बड़े जीजे काली जीजे हाँ हाँ काली घाट पई परिवा थुआ आज आमर श्राद्ध से सब साधारे हम सत्य किए पचारुची बा सत्य के पचारिया दरकार हां सत्य किए पचारुची ना सत्य किए पचारुची गड़ी से दिया गेला तब गड़ी ना ताकर बोलु देखला को सालर से को मजेड़ी रे बोलु था ए बाड़ी कोन गड़ी ता पेडुटा पेडा बोला ना ना जा सुनो आउ हम के राति आक शुआ है सकाल हम घाट हम घाट हम सकाल घाट द्वितीय ओषा घाट भोर 5टार उठिकी ठाकुर पूजा करी 5:30 6टार पनिकी धरलु कटा चली 10-12 घर बंटा हम घाट मात्र मात्र माने तू भल देखु मात्र कहूल देखे माने माने तू भल मन सुचु माने आउरी भी बसिकी अंटा पिटी गणिकी आउरी करू ना कौन आउ से जुग गलाणी लो आउ से बड़ बयस थिला करूलु एबे आ बयस नाई एबे अंटा पिटी बेमारी बाहलानी तथापि से रुटी करुची बोली चली ना से बंद हो सारे तम पीढ़ी कर से हाँ हाँ ये चालाकी मारला खसला ना कि आम बयस बेलू आम जिते सेजरे बसू आम टी घाट खाଇବା हाहाकार हो घाट 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 देखला बेलू लीमा कहवा घाट नहीं मु मंदिर नहीं आस घाट दिन तो ये आसिकी आम घर भर बड़ बो ये बाहर तो बड़ बो मैंने अच्छा कि तो घर भर तू बो अच्छु आ सान दीटा तू कौन शिक्षा देवु तू तो शिखी पाइलुनि घाट दिन घाट खाइले गला से मंदिर आने कोठी जोटू ये महाराणी आगुरी जिते बाहर पर मु आसली ये परिया चोपा देउल भाई मानी आहुरी परिवा शशुर दुनिया प्रकार परिवा नहीं आने सब कौन कौन से परिया पत्र सब भेजाल है आमर द्वितीय ओषा घाट पाई मसला कषा चली मसला है के समय लगे टाइम लगे मोर करेन्ट पलैची मोर घाट देख चली केड़ गोटे डिश रे घाट हम आज बोधे 15 ना 20 घर बंटा हम हाँ केते घर 15 घर घाट बंटा हम आहरी परिवा पड़नी थुआई फेज रे पड़ियो बुट मटर सब सीझी
କେତେ ଖାଇବୁ ଆଜି ତରକାରୀ? କେତେ ଖାଇବି? ବହୁତ ଖାଇବୁ ଟି? ଆଉ ଡିଶ୍ଟା ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଡ଼େଇକି ଆମର କାଢ଼ି ଦେଇଛୁ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଫୁଟିବ। ଡାଲଚିନି ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ି ସାରିଲାଣି ନା ପଡ଼ିବ? ପଡ଼ିବ। ଗରମକୁ ପାଟିରେ ଆଉ କଥା ବାହାରୁନି। ବାହାରକୁ ନେଇଗଲେ ଡିଶ୍ଟା ତରକାରୀଟା କଲର୍ଟା ଦେଖାଯିବ। ଭିତରେ ଲାଇଟ୍ଟା ପାଉନି ତ, ତେଣୁ କଲର୍ ଦେଖାଯାଉନି। ଲାଇନ୍ ତ ନାହିଁ, କେହି କିଛି କରି ବି ପାରିବେନି। ପିନ୍ଧିବ ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ। ରୁବିଦାର ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ପିନ୍ଧିବୁ ଟି? ହଁ। ମୁହଁ ସିଲେଇ ହବ? ହଁ। କରିଦବା ଆଉ। ସିଲେଇ ହେଲା, ଦେଖେ ଦେଖେ। ଗିରି 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 ଗିରି। ହେଇଗଲା। ଆଟାରେ ରୁବି କ'ଣ ସବୁ ପଡ଼ିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣେଇବା କେମିତି, ଲୋକ ଜାଣିବେ କେମିତି? ଆଳୁ, କଖାରୁ, ବାଇଗଣ, ପୋଟଳ, କାଙ୍କଣ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ଦେଶୀ ଆଳୁ, ସାରୁ, ଗୁଆ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ସାରୁ କାଟିବାଟା ମୋତେ ମସ୍ତ ଲାଗିଲା, ମାନେ କୁନି କୁନି ସାରୁ, ମାନେ ଭାରି ଖୁସି ମଜା ଲାଗିଲା। ସାରୁର ମାନେ ଏତେ କୁନି କୁନି ସାରୁ ହେଇଛି। ସାରୁ ଆଉ କାଙ୍କଣ, ଦେଶୀ କାଙ୍କଣ, ତାପରେ କଦଳୀ, ଓଉ, ଯେତିକି ସବୁ କଞ୍ଚା ପରିବା ସବୁ ପଡ଼ିକି ହେଇଛି। ବୁଟ ମଟର, ବୁଟ, ମଟର, ମୁଗ, କର୍ନ ପଡ଼ିଛି, ନଡ଼ିଆ ପାତି ହେଇ ପଡ଼ିଛି। ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟା ଓଷା ଘାଣ୍ଟ, ଆଉ ଜବରଦସ୍ତ ଘାଣ୍ଟ। ଖାଇଲେ ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି ହେଇଛି। ହଉ, ତରକାରୀ କଲର୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଖାଇକି ଦେଖିଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିବୁ କ'ଣ ହେଇଛି। ଘାଣ୍ଟ ହେଇଥିବ ତ ନିହାତି ଭଲ। ଦେଖିବା ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟା ଓଷାରେ ଘାଣ୍ଟଟା କେମିତି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଆମର ଆଜି ଦିନଟା ଯାକ ବହୁତ ଭଲରେ କଟିଲା। ଆମ ଗେଲି ନାତୁଣୀ ସହିତ ବହୁତ ଭଲରେ କଟିଲା। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।